TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Governor Henry Sevilla Waminal nagpaabot og simpatiya ug tabang sa pamilya ni Patrolman Nel G. Marban. Isip pagpakita sa tiunay nga pagpakabana o suporta sa mga sakop sa kapulisan, personal nga gibisita ni 2nd District Board Member Amy Lahay-Lahay ang haya ni Patrolman Nel G. Marban kinsa sakop sa 2nd PMFC dito sa lungsod sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ang pagbisita gihimo sa ngalan ni Governor Henry Sevilla Waminal aron ipaabot ang lahom nga pahasubo sa tibuok kagamhanang probinsyal ngadto sa nagmabdos og nahibiling pamilya o pamilyang tungdan sa namatay nga opisyal o personnel. Duyog sa maong pagbisita, gitunol usab ni board member Lahay-Lahay ang hinabang pinansyal gikan sa personal nga pundo ni Governor Henry Waminal. Kini nagtumong nga makahatag og dinali ang suporta alang sa mga oglastuhanan og uban pang panginahanglanon sa pamilyang Marban ining panahona o nining panahon sa ilang dakong kaguol. Ang probinsya sa Misamis Occidental nakig-uban kaninyo sa iyang kasakit. Kini matud pa sa gobernador. Kini katabang timailihan sa atong pagpasidungog sa serbisyo sa atong mga kapulisan o pagpagaan sa palas-anunon sa ilang mga kabanay, mensahe nga gipaabot sa administrasyong Waminal. Ang tibuok probinsya nagpadayon sa pag-ampo alang sa malinawong kapahuluyanan ni Patrolman Marban o alang sa kalig-on sa kinasingkasing sa iyang mga nahibiling banay. 1TV Patrol. Kaugmaon sa mga mag-uuma sa Misamis Occidental, mas gipalig-on pinagi sa PAFID. Formal nga gisugdan sa mayaging mga semana, o particular ni atong Pebrero 19, ang duha ka adlaw nga workshop alang sa Provincial Agriculture and Fisheries Investment and Development o PAFID plan nga gipagayon sa Amusac, Oroquieta City. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghimo og usa ka komprehensibong plano nga magsumpay sa mga tinguha sa matag nga lungsod ug dakbayan ngadto sa nasyonal nga pangagamhanan. Sa iyang welcome remarks, gihatagan og gibugaton ni board member Winston Catane, ang chairman sa Committee on Agriculture and Food, ang kaminungdanon sa bottom-up approach sa pagplano. Sumala ni board member Catane, ang PAFID plan naggikan sa mga municipal, city, agriculture, and fisheries investment and development plans, MAFID, CAFID, aron masiguro nga ang mga proyekto haom sa aktual nga panginahanglan sa mga mag-uma o mangingisda. Dugang pa niya, kini nga lakang magpalig-on sa koordinasyon tali sa mga lokal nga kagamhanan o mga nasyonal nga ahensya sama sa Department of Agriculture, DTI, DOST o DPWH aron ma-align o malinya ang tanang pundo o tabang. Gikatakda nga niadtong Pebrero 20, gipagayon ang workshop diin pandayon o gihanay sa mga partisipante ang mga espesipikong programa o klarong programa o kunhain nga ahensya kini angay iduso aron masiguro ang kalampusan sa sektor sa agrikultura sa tibuok Misamis Occidental. Importante kay ni siya. Nga no, if you notice kani adto ato mahinumduman nga daghan kay moabot nga proyekto nato nga murag usahay gani matingala ta, no? Nga para asa man ning mga programaha. Kay nga naman kung dili magikan sa mga tag-LGU ang programa, ang tendency ang regional or national office muna muhatag og project and programs nato nga mo atong pagasundon. Kaya numdum mo sa una na ipanghatag nga mga unsa pa to mga machineries ngayon ani, machineries ngayon ana, ang uban di gani mga gamit. Sayang lang. So kani karon nahimo ni siyang maayo nganuman nagikan na gyud sa matag LGU ang ilang gustong mahitabo sa mga programa nila sa ila katagsa-tagsa ka mga local government unit. Muna yung gitawag natong MAFID. Dayon karon gisaka nato diri as PAFID. Then paghuman sa PAFID mo nagpuni ang RAFID.
subot pa sabot, ang tanang programa nagikan gid diri sa ubos. Dili pareha sa kaniadto nga mahulat lang ta kung sa ihatag nila nato, then kita na mohimo sa tong programa karon dili na. So, mas mapalig-on gini siya and ma-align ug maayo ang ato ang programa, no? Ma-align gikan sa munisipyo o syudad, paingon sa probinsya, paingon sa regional, paingon sa national agency. Inani siya ka maayo. Then, if you remember, naman tay summit 2 weeks ago. One TV Patrol. Disapproval sa saguniang panalawigan sa City Ordinance number 1354-25 gibawi. Ani ang detalye ni Johnny Tommy. May pagawas og bagong resolusyon nagkagaman ng panalawigan sa Misamis Occidental nga nag-recall o nagbawi sa unang desisyon nga nag-disapprove sa proposed ordinance sa Konseho sa Misamis labot sa tax increase retailers, contractors o garbage collection fees. Sa ulayang regular session sa Konseho sa Misamis, gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Bas Tapayan nga ang bagong desisyon nga gipagawas sa sangguniang panalawigan nagpasabot nga aprobado na ang proposed City Ordinance number 1354-25 sa ilang posisyon. Gumikan ini, may pagawas usab og resolusyon ang Konseho ng Syudad nga nag-recall o nagbawi sa motion sa pag-override sa unang desisyon sa sangguniang panlalawigan. Nagtuo ang Konseho sa Misamis nga ang pag-usab sa desisyon sa sangguniang panlalawigan labot sa maong proposed ordinance resulta kini sa makuting pag-review sa unod sa maong proposed ordinance. Di pasalamatan sa Konseho ang ulahing desisyon sa sangguniang panlalawigan o possible nga sa dili madugay makapakanaog na og pinal nga desisyon ang Konseho alang sa third and final reading. Hugot nga gibarugan sa Konseho nga ang pagmugna sa Mount Balaudnon nakasunod gayud sa Local Government Code of 1991, nakasunod sa lagda sa Revised Omnibus Revenue Code of 2013 ug ang pagpahibalo og pagkuha sa sentimento sa mga respondent nga mao ang mga local business sector ning syudad atol sa public hearing. Honorable Sir, all is well that ends well. They recalled their disapproval and they did not approve our ordinance. So, in this light, I also would like to move because our resolution, we enacted the resolution last week, overriding this approval. Since they now approve our ordinance, having recalled the resolution of disapproving it, I move the motion to also recall our resolution overriding the ordinance because it has become more than academic and serves the purpose at all because our ordinance was already approved by Supreme Legal Ordinance. So I move the motion to recall our resolution overriding disapproval of Supreme Legal Ordinance number 154-2025. On joint motion. Okay, on joint motion. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol. Dugang pa sa atong mga balita sa One TV Patrol human lang sa mga buluwanong pahinumdum. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.